Борщ, это борщ потянул. Один. Yeah. Ой. Ой-ой. Замены делать. Лёг! Лёг! А, сука! Лёг!
mänguseis 1-0, Kohila püsivuse kasuks. Väravaautoriks number 21, Sander Kõva. Эй, пуху! Ой! Эй, лёг! Ай, блин, потащил. Сам сделай, сам. Мура! Мура! Иди сделай! Далее, я снимаю. Ай, блин. Да пол, да блин. Mänguseis 1-1. Лёг! Лёг, Лиса! Ja Kohila küsimus vastab omalt poolt tänavaga. Selle auto 21 Sander Kõva ja Kohila küsimus on löönud Raamo kolmanda tänava autoriks number 45 Martin Võrtmets. Ай. Viga! Korralikult mängi! Viga ära tee! Что это такое, блин? Так нельзя играть, можно было желтую давать.
Затянул, блин. Ах ты, сука. Ляп. Ах. Kohe algatas ka kohtumise kohinatisuse eduseis on hetkel kahevägavaline, seega pannakse viimasel minutil ka mänguaeg seisma. Блин. Ой. Yksi, Jaakko mängi. Одна минута, что-то. 1 секунда.